जय जगन्नाथ। मु निवेदिता ई स्कूल ऑनलाइन रे आपण मानक स्वागत। आज मु गोटे सुंदर प्रबंध नहीं आसी चैनल माध्यम रे प्रबंधटी रही परिष्कार परिच्छन्नता उपरे। आपण माने तो समस्ते जानिथिबे वर्तमान रो कोरोना महामारी तार जो काय विस्तार करिछि आमे माने समस्त एक प्रकार कबलित से महामारी पाखरे समस्ते तार दास पलटि जाइछे। एथिरे आमर आम मानक पाखरे कौनसी प्रकारर कंट्रोल कैपेसिटी रोहुनी ए रोग पाई। तो गोटे जिनस आमे माने करि परिबा जोटी आम हाथ रे रहिछि सेठी हैला परिष्कार परिच्छन्नता, जहा द्वारा आमे संक्रमण को कमे परिबा, किछि परिमाण रे रोकी परिबा। जदि आपण माने मो सहित एकमत कमेंट्स बॉक्स रे कमेंट्स करिवे तो आमे ए ऊपर मु जो रचनाटी नहीं आसी प्रबंधटी नहीं आसी एबे आलोचना करिबा। फास्ट रहिबा हमर उपक्रम, देन परिष्कार परिच्छन्नतार स्वरूप, परिष्कार परिच्छन्नतार उपकारिता, तापरे परिष्कार परिच्छन्नता अभाव रे क्षति, तापरे उपसंहार। फास्ट उपक्रम देखिबा। सभ्यता और संस्कृतिर विभिन्न सोपान अतिक्रम करी प्रागैतिहासिक मानव 20 शताब्दीर तथाकथित आधुनिक जुगरे पदार्पण करिछि। तार शिक्षा, सभ्यता, आचार व्यवहार, बुद्धि वृत्ति और चालीचलन रे आधुनिकतार छाप सृष्टि रूपे प्रतीयमान हुए। आदिम मनुष्य बण जंगल रे पशु पक्षी निकट रे रही पशुतुल्य जीवन यापन करुथिला। सभ्यतार विकास संगे संगे ताहार बुद्धि, विवेक और हिताहित ज्ञानर क्रमशः वृद्धि घटिला। कालक्रमे से निज शरीर निमंते आवश्यक यत्नर गुरुत्व उपलब्धि कला। एणु क्रमे क्रमे से निजको परिष्कार परिच्छन्न रखिबा निमंते अधिकरु अधिक सचेतन हैला। तथापि पृथ्वीर विभिन्न देशर भिन्न भिन्न परिवेश रे बसवास करुथिबा समस्त व्यक्ति जे सम परिमाण रे परिष्कार परिच्छन्न रहिछंती ए कथा कही हेब नाही। अभाव बोध जोगु हेउ, अवहेला हेतु हेउ किंबा दायित्वहीनता कारणरू हेउ, आज मध्य बहु व्यक्ति परिष्कार परिच्छन्नता प्रति उपयुक्त दृष्टि दियंती नाही। प्रातः काल रे शଯ୍ୟା त्याग ठारू आरंभ करी पुणी रात्रि रे निद्रा जीवा पर्यंत दैनंदिन जीवन शरीर परिष्कृत और शुद्धता निमंते आमको बहुविध व्यक्तिगत शारीरिक यत्न नेबा आवश्यक होइथाय। प्रातः काल रे मुह धोइबा, दांत घसीबा, झाड़ा फेरिबा और स्नान करिबा आदि नित्यकर्म करिबा को पड़िथाय। प्रतिदिन एक निर्दिष्ट समय रे उपरोक्त प्रत्येक नित्यकर्म करिबा को पड़िथाय। प्रतिदिन एक निर्दिष्ट समय रे उपरोक्त प्रत्येक नित्यकर्म संपादन कले शरीरर अभ्यंतर और बहिर्भाग शुद्ध और परिष्कृत हुए एवं कौनसी रोग आक्रमणर विशेष आशंका न थाए। एही सबु कर्म संपादन कला बेले विशेष व्यस्तता किंबा तरबरिया भाव शरीर पाई क्षतिकारक होइथाय। उपयुक्त समय दे यत्नर सहित एही सब कर्म संपादन करिबा ही परिष्कार परिच्छन्नतार उत्तम लक्षण। जीवन धारण पाई आमे वायु, जल और खाद्य ग्रहण करिथाउ। विभिन्न शारीरिक क्रिया समाहित हेबा परे आम शरीरर अभ्यंतररू मल, मूत्र, स्वेद आदि वर्ज्य वस्तु निर्गत होइथाय। मल द्वारा, मूत्र द्वारा चर्म, आखि, नाक, कान विभिन्न अंग प्रत्यंग माध्यम रे बही वर्ज्य वस्तु सबु निर्गत होइथाय। निर्गमनर परवर्ती काल रे मध्य एही अंग प्रत्यंग गुडी को परिष्कार करिबा उचित, अन्यथा स्वास्थ्य हानि घटिबार विशेष आशंका थाए। सेहीपरि मलमूत्र त्याग करिबा परे उत्तम रूपे स्नान शौच हेबा और खाइबा पूर्वरु और परे उत्तम रूपे हाथ गोड़ धोइबा दैनंदिन शारीरिक परिष्कार परिच्छन्नतार अंशविशेष। आमे प्रतिदिन पिंधुथिबा लुगापटा, रंधन और भोजन निमंते व्यवहार करुथिबा बासनकुसन, शोइबा पाई सेज मसिणा
ଓ ତକିଆ ଆଦି ବହୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ବ୍ୟବଧାନରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଟେବୁଲ ଚୌକି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଟେଲିଭିଜନ ଓ ଫ୍ରିଜ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଗୃହ ଉପକରଣ ବାସଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥାଏ। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଯଥାସ୍ଥାନରେ ରଖି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ବ୍ୟବଧାନରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପରୁ ଧୂଳି ଓ ମଇଳା ସଫା କରିବା ଉଚିତ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଏସବୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଭାବରେ ନ ରଖି ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଓ ସଜ୍ଜିତ ଭାବେ ରଖିବା ବିଧେୟ। ଗୃହର ଚଟାଣ, କାନ୍ଥ ଓ ଛାତ ସର୍ବଦା ଝାଡ଼ି ଝୁଡ଼ି ସଫା ରଖିବା ଉଚିତ। କେବଳ ଘରର ଭିତର ସଫା ରହିଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ, ଏଣୁ ଘର ଚାରିପାଖ ମଧ୍ୟ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ଦିଗରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେ ମାତ୍ରାରେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରହିପାରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଶରୀରର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ସେତେ ମାତ୍ରାରେ ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇଥାଏ। ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତିର ଉପସ୍ଥିତି ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ଆକ୍ରମଣରୁ ଶରୀରକୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଶାରୀରିକ ପରିଷ୍କାର ଓ ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଫଳରେ ମନରେ ସଦାସର୍ବଦା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରହିଥାଏ। ଏହା ଫଳରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ସାହ, ଉଦ୍ଦୀପନା ଓ ପ୍ରେରଣା ମିଳିଥାଏ। ଶରୀରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ଅଙ୍ଗ। ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଦ୍ୱାରା ଶାରୀରିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥାଏ। ସର୍ବଦା ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରହିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସୁସ୍ଥ, ନିରୋଗ ଓ ଆନନ୍ଦମୟ ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଶାରୀରିକ ପରିଷ୍କାର ଓ ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ପ୍ରତି ଉପଯୁକ୍ତ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନଥିବା ଲୋକେ ନିଜର କ୍ଷତି କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସୁଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅଶେଷ କ୍ଷତି କରିଥାନ୍ତି। ଏଣୁ ଅପରିଷ୍କୃତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଘୃଣା ଓ ଭର୍ତ୍ସନା କରିଥାନ୍ତି। ସ୍ନାନ, ଶୌଚାଦି ନିତ୍ୟ ନୈମିତ୍ତିକ ଶାରୀରିକ ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ପ୍ରତି ଉପଯୁକ୍ତ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆ ନଗଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ରୋଗର ଶିକାର ହୋଇଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ରନ୍ଧନ ଉପକରଣ ଓ ପୋଷାକ ପରିଚ୍ଛଦର ପରିଷ୍କୃତି ଅଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ଜୀବାଣୁ ମଧ୍ୟକୁ ଅକ୍ଳେଶରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାନ୍ତି। ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଅଭାବରୁ ମଣିଷ ଏହିଭଳି ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାଏ। ଭାରତ ଭଳି ଏକ ସ୍ୱଳ୍ପୋନ୍ନତ ତଥା ବିକାଶଶୀଳ ଦେଶରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେଖା ତଳେ ରହିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭାବ ବହୁ ସମୟରେ ଏମାନଙ୍କୁ ପରିଷ୍କାର ଓ ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖେ। ଅଶିକ୍ଷା, କୁସଂସ୍କାର ଓ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଲୋକ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତାର ନୀତି ନିୟମ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଜନବହୁଳତା ମଧ୍ୟ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଅନ୍ତରାୟ ହୋଇଥାଏ। ଏଣୁ ଦେଶରେ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ଘଟିଲେ ଜନସାଧାରଣ ଅଧିକ ସୁସ୍ଥ ଓ ସବଳ ହୋଇପାରିବେ। ପିଲାମାନେ, ଯଦି ଏହି ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତାର ପ୍ରବନ୍ଧଟି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ନିହାତି ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ୍ ଥଟ୍ସ ଦେଇଥିବ, ଯେତେ ପରିମାଣରେ ଏ ପ୍ରବନ୍ଧଟିକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କର। ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ବି କିଏ ନୂଆ ଆସିଯାଇଛ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବନି। ଧନ୍ୟବାଦ।